अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में बहुत सी कौमें और लोग अल्लाह को जानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात किसी और चीज़ के सामने झुक जाते हैं। ये कोई आम बुत नहीं बल्कि ताकत, दौलत और कंट्रोल का निशान होता है। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो पुराना है लेकिन आज भी इतना ही अहम है कि हर इंसान के दिल को सोचने पर मजबूर कर दे। ये वाक़या है नबी इलियास अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की, जिन्होंने अल्लाह को जानते हुए भी बाल के बुत के सामने सर झुका दिया था। सूरह साफ़ात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता है। उन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम की दीवानी थी। इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसकी इबादत करते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुकें, बाल की कहानी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज भी अहम और हालिया लगती है। बाल इब्तिदा में कोई जिन या भूत नहीं था, ये एक लक़ब था। आका, मालिक, सरदार। पुरानी ज़बानों में लोगों ने उसे एक माबूद बना दिया, कहानियों ने उसे अपना सबसे बड़ा खुदा बना दिया। नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बादशाह हब और उसकी बीवी जजेबल ने बाल की इबादत को मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। उनके पास बाल के 450 रहनुमा थे जो फुल टाइम हुकूमत से पैसे लेते थे और बादशाह के दस्तरखान पर भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि उस दौर के वो मशहूर लोग थे जो सोसाइटी को बताते थे कि क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है, किसकी इबादत करनी है और क्या कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, रिज्क, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज, मालो मता और सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे, सूखे, भूख, नुकसान और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने के डर से। यही डर बाल की इबादत को खतरनाक बनाता था। बाल की इबादत में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायतों में सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को बड़े धात के बुतों में जला देते थे और ढोल इतनी जोर से बजाते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थीं। उस अमल को आग से गुजरना कहा जाता था। शुरू में यह काम बड़े लोग करते, फिर ये रिवाज बन गया और आखिरकार मामूल बन गया। ऐसा माहौल बन गया कि जैसे जरूरी हो। ये बहुत पुरानी बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफसी ख्वाहिशात में फिसल जाते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था और इल्म भी, लेकिन जब दिल कमज़ोर होता है तो इंसान हक को भी अपने फ़ायदे के हिसाब से बदल लेता है। उसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फ़लस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सीरिया के इलाकों में फैल गए तो उनकी ज़िंदगी का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रसूमात और सबसे ख़तरनाक चीज़ पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यही से बाल का फितने का आगाज़ होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज़ था जो सामी और इब्रानी ज़बानों में कुन, मालिक, आका, सरदार, रब के मानी में आता था। अरबों में यह लफ्ज़ कभी शोहर के लिए भी इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिज्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद लगाने लगती है तो एक लफ्ज़ जो सिर्फ मालिक के मानी रखता था वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा बन जाता है। बाल भी इस तरह एक नाम से ज़्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है, और यूं शिर्क की जड़ मजबूत होती गई। फिर इस सोच को शक्ल दी गई, एक बुत, एक आइडियल की शक्ल। शाम के इलाके में जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो। इस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत अजीज थी, और बादशाहत तब चलती है जब लोग डर में रहें और सर झुके रहें। सर सिर्फ तलवार से झुकता तो एक दिन बगावत हो जाती, सर अगर खुद से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता। हुक्मरान ने समझा और अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निज़ाम कायम किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझें और बादशाह को बाल का नुमाइंदा। यानी बुत परस्ती सिर्फ इबादत नहीं रही, ये ताकत का निज़ाम बन गई। यूं बाल का आगाज हुआ, पहले लफ्ज, फिर सोच,
پھر بت، پھر رواج اور پھر نظام۔ جب نظام بن جاتا ہے تو صرف عام لوگ نہیں، بڑے پریسٹ اور سردار بھی حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بال کے لیے مندر اور قربانی کے مقامات بنے، لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، نظر اور نذرانہ پیش کرتے، کچھ اپنی فصل کے لیے، کچھ اپنے مال کے لیے، کچھ اپنے بچوں کے لیے اور کچھ اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی اور ہر مجبوری کو بال کے در پر لے جایا جاتا۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے، کچھ امید سے۔ ان کا یقین یہ بن گیا کہ بارش آئے گی تو بال کی رضا سے، فصل اگے گی تو بال کے حکم سے، رزق بڑھے گا تو بال کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روز مرہ کا مالک سمجھ لیا گیا۔ بال کی عبادت کا طریقہ صرف ایک بت کے سامنے جھکنا نہیں تھا، یہ ایک مکمل نظام تھا، ایک کلچر۔ شام یا کنعان کے قدیم ماحول میں بال کو اکثر طوفان، بارش اور زمین کی زرخیزی کا رب سمجھا جاتا تھا، اس لیے بال کی عبادت زیادہ تر انہی چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی ہیں۔ بال کی عبادت عمارتوں اور بلند مقامات پر ہوتی تھی، پہاڑوں کے قریب یا شہر کے باہر ایسے مقامات جہاں مندر بنایا جاتا تھا۔ لوگ وہاں جا کر بال کے نام پر نظر چلانے، جانوروں کی قربانی، اناج، تیل، شہد یا شراب جیسی چیزیں قربان کرتے۔ قرآن میں بال کا ذکر براہ راست سورہ صافات میں آتا ہے۔ نبی الیاس علیہ السلام کی قوم کے واقعہ میں اللہ بتاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس بھیجے گئے جو بال کی پرستش کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک سوال کی شکل میں دعوت دی، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ آج کے دور میں کچھ دعوے ہیں کہ ایلیٹس اب بھی بال کو طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مختلف فائلز کو ثبوت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ دعوے کرتے ہیں کہ جدید ریلیزز میں بہت زیادہ صفحات آئے ہیں اور بعض فائلز میں بال ڈاٹ نیم کا ذکر ہے جو واشوا بینک سے پہلے لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگ بال کو جیش، بلیک میجک پریکٹسز سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایلیٹس آج بھی بلیک میجک ریچولز کرتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ بائبل اور قرآن میں اسرائیلی بال کا مکس اپ ہوا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانا اور بال کو بھی۔ یہ تاریخ میں ملتا رہا ہے، وقت کا پہیہ جدید دور تک آتا ہے۔ 2026 میں کچھ فائلز عوامی دسترس میں آئیں۔ 2017 کے ای میل ریکارڈز میں کعبہ کے کسوہ کے 3 فریم شدہ پیسز کے شپمنٹ کا ذکر بھی ملا، یعنی وہ کالا غلافر جو کعبہ پر ہوتا ہے۔ یہ روحانی لحاظ سے اہم تھے، لاکھوں مسلمانوں کے چھونے سے گزرا۔ اگر یہ چیز کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ جائے تو یقیناً بلیک میجک رسومات میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جادو یا بلیک میجک ہوا۔ کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ جادو یا اوکل تھریڈز سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں نبی سلیمان علیہ السلام کا مقام واضح ہے۔ اللہ نے انہیں جن، ہوا اور کچھ وسائل پر خاص اختیار دیا۔ یہ سب اللہ کے حکم اور عدل کے تحت تھا، جادو کے ساتھ نہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام غلط ہے۔ جادو شیطان کی تعلیم سے جوڑا گیا،